अक्षय कुमार हिंदू है कि मुसलमान? हिंदू, लेकिन कभी ध्यान से देखना, वो गले में एक लॉकेट पहनता है जो क्रॉस होती है। हिंदू तो है, पर वो हिंदू होता तो ओम पहनता, क्रॉस क्यों पहनता? वो एजेंडा के तहत काम करते हैं। वो क्रॉस पहन के सबको दिखाता है कि देखो इससे क्या होगा। ये नौजवान समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम बड़े आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज मु आपन निमंते एक अति इंटरेस्टिंग आग्रहजनक विषय वस्तु नहीं आसी अच्छी। तो आपण मानकर हुए तो मन थी कि नथिबो मु जाने ना। प्राय गोटे मास पूर्व मोर चैनल रे मु गोटे वीडियो मु अपलोड करथिले। गोविंदा परिवार प्रभु जीशुख्रीष्ट ग्रहण कले बा गोविंद परिवार हिंदू धर्म को परित्याग कले। तबे से जो वीडियो रे गोटे वीडियो क्लिप देइथिले किपरि गोविंदा निजे चर्च भीतर को जाइकी सेठी बसिकी प्रभु जीशुख्रीष्ट आराधना करूछन्ते। आ तांकर पत्नी किपरि से मध्य कहउछन्ते जे मोर बपतिस्म हो सारिछि। तबे से वीडियो मो देखैथिली। तबे प्रिय बंधुगण, जेतेबेले मो कमेंट बॉक्स को मु जतले गली कमेंट गुडा को देखिली, अनेक ख्रीष्ट विरोधी माने उल्टा सीधा कमेंट सब करथिले जे तुमे सब धर्म परिवर्तन कर दउछ, तुमे आगरु हिंदू थिलो, आउ तुमरा पूर्वपुरुष हिंदू थिले, तुमे धर्म परिवर्तन कर देलो, आउ तुमे पैसा नहीं कि धर्म परिवर्तन करोछ। मेन विषय होछि धर्म परिवर्तन को नहीं कि ता उपरे आधारित अनेक किसी कथावार्ता से माने करथिले। तबे आज म एक्जेक्टली सेमिति गुटे वीडियो म नहीं आसी अछि जोठी अक्षय कुमार एक क्रॉस रे लॉकेट से पिंचंती। प्रभु जीशुख्रीष्ट क्रॉस रो लॉकेट आ ताकू नहीं कि हमर बाबा अनुरुद्ध आचार्य जन बाबा अछंती जे कि सब बेले ख्रिस्टियन के विरुद्ध रे ख्रिस्टियन मान को विरुद्ध रे सब बेले से कथावार्ता करंती। जदि कि प्रभु जीशुख्रीष्ट को विश्वास करि देला सेईटा ए बाबांकर हजम हुए नाही आ तांको भलो लागे नाही। जदि किए प्रभु जीशुख्रीष्ट को विश्वास कला, जदि किए चर्च गला, जदि किए बड़ दिन पालन कला, प्रभु जीशुख्रीष्ट विषय को नहीं कि माने प्रभु जीशुख्रीष्ट विषय संपर्कित कौन से भी विषय बाबा को भलो लागे नाही। आ बाबा विषय मध्य मो अनेक वीडियो म तैयारी करिछि। से ख्रीष्ट विरोधी माने से बाबा को सपोर्ट करके से कहते जे तुमे किए बाबा विरुद्ध कहया निमंते, माने एमाने समस्त होचंते बाबांकर सपोर्टर। आ द्वितीय पक्षर कहया गले आ एमान को मध्य प्रभु जीशुख्रीष्ट विषय को भलो लागे नाही। मो ख्रीष्ट विरोधी मान कथा मु कहूची, किंतु आज निजे बाबा निज मुहरे से स्वीकार करूचंते जे अक्षय कुमार ख्रीस्टान हे गले बा अक्षय कुमार हिंदू धर्म को परित्याग कले, ख्रीस्टान हे गले। तबे प्रिय बंधुगण, वर्तमान देखिबा ख्रीष्ट विरोधी मानकर प्रतिक्रिया कौन। जदि सामाने एई कथा को विरोध करिवे जे अक्षय कुमार काहे की ख्रीस्टान हेले, ख्रीस्टान काहे की हेले, तबे सामाने बाबांकर कथा को सामाने विरोध करूचंती। जदि सामाने विश्वास करिवे नाही जे अक्षय कुमार ख्रीस्टान हेले बा हिंदू धर्म को परित्याग कले, तबे सामाने बाबांकर कथा को बाबा जा कहउचंती ताकू सामाने अमान्य करूचंती। कारण एमान होचंती बाबांकर सेला, बाबांकर प्रतिटी कथा को विश्वास करिबा होची एमानकर प्रकृति। हाँ प्रिय बंधुगण, तबे वर्तमान देखिबा एमानकर प्रतिक्रिया कौन अछि। अरे भाई, ये होचंती आपण मानकर बाबा। बाबा परा कहउचंती जे अक्षय कुमार ख्रीस्टान हे गेले बोली, तबे विश्वास करूनो काहे। गत थर मो वीडियो करथिले गोविंदा हिंदू धर्म परित्याग कले, चर्च भीतर से बसिचंती। ए कथा तुम विश्वास करो नाही। एबे तुममानकर बाबा निजे कहउचंती जे अक्षय कुमार हिंदू धर्म को परित्याग कले, से ख्रीस्टान हे गले, तबे तुम काहे विश्वास करू ना हो। तबे प्रिय बंधुगण, वर्तमान आमे आत्मिक विषय को आसीबा। ये गला जागतिक विषय। अनिरुद्ध आचार्य भली जत सब बाबा अछंती, एमान तो ख्रीष्टीय विषय को समाने विरोध करती। ख्रीस्टियन मान को प्रभु जीशुख्रीष्ट विरोध करती। विरोध करने मानकर प्रकृति केवे छाड़ब ना। छाड़ू एमान कथा छाड़ू।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କ୍ରସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ। ତେବେ ଜଣେ କ୍ରସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲା ମାନେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେ ପୁରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା। ଏ ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ଖାମିକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ କ୍ରସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲା ବୋଲି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଜଣକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରେ, ନିଜ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକ। ହଁ, ଇଏ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ରସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରସ୍କୁ ବେକରେ ଲଗେଇକି ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି? ଆଉ ଯଦି ଆମେମାନେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଦାବିର ସହିତ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଦାବି କରିକି ମୁଁ କହିପାରିବି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ବାଇବେଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦୁନିଆରେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଥିବା ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି। ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି। ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ଯଦି କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପଳେଇଗଲା ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କ୍ରସ୍ର ଲକେଟ୍ ଯଦି ପିନ୍ଧିଦେଲା, ତା ମାନେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା 100%, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଅଛି ଆଜିକାଲି ବାବାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆଉ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏଠି ବାବା ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଓମ୍ର ଲକେଟ୍ ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତେଣୁ ସେ କ୍ରସ୍ର ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି। এইটা ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୁକ୍ତିହୀନ ବିଷୟ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେବେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କ୍ରସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ, ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କେବେହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ନା ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ନା ସେମାନେ ପଠାଣ, ନା ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେମାନେ କେଉଁ କୂଳର ବି ନୁହନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି, ସେମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବେ। ହଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ପୁରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ପୁରା ହେଉଛୁ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମ ଭଳିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୁହଁରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିବ, ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବ। ରୋମିଓ ତାର 10 ପର୍ବର ତାର 9 ପଦ ଏବଂ 10 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 10 ପଦ, କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। এই ভিডিওକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।